ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్న భక్తులందరూ ముందుగా నాతో పాటుగా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేత్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ మమ గోత్రోద్భవస్య. మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. యజమానస్య నామధేయస్య మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ బంధువుల పేర్లు, మీ మనసులోని కోరికల్ని స్వామివారితో ప్రార్థన చేసుకోండి. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం సహబాంధవానాం क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्यता फलसिद्ध्यर्थं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मांगं श्रीमद् वैखानस भगवत शास्त्रोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये. सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. नमो वेंकटेशाय. सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु कहते हुए अर्चक स्वामी ने इसका शुभारंभ किया है कल्याणोत्सव का. अभी हमें संकल्प करवाया गया कि हे प्रभु, हे तिरुमलेश सप्त पर्वताधीश महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी, हम आपका यह कल्याणोत्सव सर्वलोक कल्याणार्थम कर रहे हैं. सर्वलोक क्षेमार्थम, पूरे संसार का क्षेम हो, यही हमारा उद्देश्य है. प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे,
स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी आपकी एक दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांड पलक झपकते ही आनंदित हो जाते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। कहा जाता है कि महाप्रलय के समय अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में समा जाते हैं। भगवान इतने व्यापक हैं, इतने विशाल हैं, अनंत हैं। ना आदि है ना अनंत है भगवान, ना अंत है भगवान का। अनादि अनंत ब्रह्म है। वे हम सब के पिता हैं। जीवात्माएं हैं हम सब। मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर जितने भी प्राणी हैं सबके जगत पिता हैं परमेश्वर परमात्मा। वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम इसलिए सर्वत्र भगवान के प्रति सुपुण्याहं समर्पित हो करिष्ये जाना ही अदो हमारा निर्विघ्नेन कल्याण परिसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं का करिष्ये मार्ग हो तदंगकरकाराधनं सकता है। करिष्ये। ओम धारासु सप्तसु च मानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृह्णोमि दत्तागुं सुचिरगुं सुशर्मा इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्याः। ओम वरुणमावाहयामि ओम प्रचेतसमावाहयामि ओम रक्ताम्बरधरमावाहयामि ओम यादस्पतिमावाहयामि। वरुणाय नमः इदम् आसनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि। वरुणाय नमः सर्वोपचाराणि समर्पयामि। ओम विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्। ओमाग्नेयो यस्माद् यजामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतं निदत्तां प्रैष्यामदीशो विबुधानामनादिः यामे शस्तां दनितां ददातु। ओम पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यान्नपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवती वाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचाराणि समर्पयामि। ओम भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व। स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः। साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापाणि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापाणि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि। साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापाणि साम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका तद्विष्णोः परमं पदकसा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् द्रविणोदा द्रविणुसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरवते मिशन्नो द्रविणोदा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिष्टायुर्गन्तो ओहो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षरमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातैर्मदितिर्जनित्वम्
यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहमिति भवन्तो ओ ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहमिति भवन्तो ओ ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवमित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्स वीराः। ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो कर्म रुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो कर्म रुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ओ ब्रुवन्तो कर्म रुद्यतां। वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः। ओमापोहिष्टामयो भुवस्थानभूर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे यो वस्यवतमोरसस्य बाजे तेहनः वसुधैरुमातर्तस्मादरङ्गमासि शिक्षया इदिन्वद आपो जनयता च नः। पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे। वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमाद्येषु वयग् श्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणेने शिरोमयो भूः ध्यावा पृथिवी पैसापयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमायेन देवा अपनुतायेनापो दिव्यं कसः पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संवृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधुतकुं पावमानी स्वस्तेनीः सुदुगाहि घृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकुं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमुं कामान् समर्दयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पावमानी स्वस्तेनीः सुदुगाहि घृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामुगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सामा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनात्। ओं तच्छं योरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे एषं चतुष्पदे। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। वास्तो ओष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्न येदि द्विपदेशं चतुष्पदे वास्तो ओष्पते शग्मया सगुं सदा ते सक्षीमहिरण्वया गातुमत्या अवह क्षेम उत योगे वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तो ओष्पते विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेव येधिनः।
विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यार्घ्याचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचाराणि समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में विश्वक्सेन महाराज एवं वरुण देव की पूजा संपन्न हुई है। विश्वक्सेन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। किसी भी उत्सव में निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व उन पर ही भगवान ने सौंपा है। अब परम पवित्र एवं अनिवार्य कैंकर्य अंकुरार्पण संपन्न किया जा रहा है। इसमें मिट्टी के पात्रों में अंकुरण के लिए नवधान्यों के बीजों को डाला जाता है और पवित्र जल से सिंचित करके तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याण महोत्सव 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में श्री अन्नमाचार्य महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आज भी यह कल्याणोत्सव उसी प्रकार से चल रहा है। 600 वर्षों से सतत निरंतर भगवान की सेवा हो रही है। अन्नमाचार्य महाराज ने लोक सभी समस्त लोकों के कल्याण के लिए इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था 600 वर्षों पहले, और वह पवित्र परंपरा अभी भी चल रही है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इस पवित्र तिरुमला पर्वत पर यह विवाह महोत्सव परमपिता का मनाया जा रहा है। आप सुबह से इस विवाह महोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए अर्चक स्वामी गण, कर्मचारी गण, भक्तों को देखेंगे। और भगवान के मंदिर का नाम है तिरुमला में आनंद निलयम, और उस मंदिर में आनंद ही आनंद के हेतु वहाँ पर सभी उत्सव संपन्न किए जाते हैं। परमपिता का यह परम पवित्र कैंकर्य जो है यह अति पवित्र है और हम सब के हृदयों में आनंदोल्लास का संचार कर रहा है। वैसे भी हम साधारण विवाह जो हम लोगों के यहाँ होते हैं वो भी जब विवाह होते हैं तो सबके सभी जितने भी वहाँ पर प्रतिभागी होते हैं दोनों परिवारों के और बाकी जो भी होते हैं सभी प्रसन्न रहते हैं। वैसे में देखा जाए तो ये भगवान का ही कल्याणोत्सव चल रहा है और इस प्रकार से सत्यम ऋतसापायं जन्मानस्सु च यः पावकाः ओम शन्नो निदत्तां तपसो जिहर्तां स्वयं भूरग्रे मृतये मृताय ओम से शमावाहयामि ओम सहस्रशीर्षमावाहयामि ओम अनन्तमावाहयामि ओम नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचाराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति ध्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये
देवा अवन्त्वर्भव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्ददताग्नता जानता सङ्घा मे मही स्वस्त्ययनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवता आनाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यसोनावमिवारुहेम अं होमुच माङ्गीरसङ्गयं च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा शतार्क्ष्यं प्रयतपाणिस्सरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादेष्वभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस पवित्र कल्याण महोत्सव में अब रक्षाबंधनम की बारी है। रक्षाबंधनम भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। वे वर रूप में पूजित किए जा रहे हैं। भगवान का विवाह है यह। इस प्रकार से हम यहाँ पर भगवान के इस वर रूप का दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही है। भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कैंकर्य, पवित्र कल्याण महोत्सव, पवित्र विवाह महोत्सव या परिणयोत्सव हम सब देख पा रहे हैं। यह भगवान की कृपा ही है। परमपिता से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं ही हमारे सच्चे माता पिता हैं, तो उन्हें मालूम है कि हमको क्या हमारे लिए कल्याणमय मार्ग हो सकता है। लेकिन हम स्वार्थवश कुछ मांगेंगे, वे दे तो जरूर देंगे, लेकिन उसका फल क्या होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन भगवान जब अपनी इच्छा से देंगे तो उसका फल कल्याणमय ही होगा। इस संसार में आनंद का आभास तो होता है हमको। हम चाहते हैं कि धन, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ओहदा, रिश्तेदारी, इन सब में हमको सफलता मिले, हम धनाढ्य हो जाएं, हम असीमित धन के स्वामी बन जाएं, या हमारी रिश्तेदारियां बढ़ जाएं, सब अच्छे रहें, हमारे बाल बच्चे, ये वो, हम बहुत सारी कामनाएं लेकर पल रहे हैं। लेकिन वे सब शाश्वत नहीं हैं। एक दिन सब छूट जाएंगे। जितने भी हमारी रिश्तेदारियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। एक दिन मृत्यु सबको दबोच लेगी या फिर जर्जर कर देगी हमें। हम इन सब संबंधों को तोड़ ही लेंगे एक दिन, चाहे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर करें या फिर जबरदस्ती हो जाए या फिर परिस्थितियों के अनुसार ये सब संबंध या फिर धन संपत्ति ये सब समाप्त हो जाए। इस प्रकार से भगवान परम पिता का यह रहस्यमय, गूढ़ रहस्यमय यह प्रकृति जो है हम सबको सदा ही आश्चर्यचकित करता रहता है। लेकिन हम लोग माया के चक्र में फंसकर इसी संसार में ही हम आनंद ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यहीं पर है जो कुछ है, लेकिन यहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं है। ये बार बार हमें पता भी चलता है, लेकिन हमने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। पुनः इस चक्र में हम फंसते चले गए और हमारा शरीर भी जर्जर होता चला गया। यह रहस्यमय प्रकृति, यह रहस्यमय जीवन हमारे समझ से बाहर है। देखिए, अंतरिक्ष में घूमती हुई बिना आधार की पृथ्वी, उसमें हम सब जीव रहते हैं। जल है, वायु है, सब कुछ यहाँ पर पंच तत्व यहाँ पर विराजमान हैं और वे सब
इस संसार में आच्छादित होकर माया का निर्माण कर रहे हैं, और हम एक जीव हैं साधारण से, लेकिन हैं भगवान के अंश। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जीव हैं लेकिन भगवान के अंश भी हैं। इसलिए हम सब दिव्यता से भरे हुए हैं। भगवान की शक्ति होने के कारण परमपिता की शक्ति होना का अर्थ है इस दिव्य संसार में एक दिव्य अस्तित्व के साथ हम विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर हम विद्यमान हैं भगवान के समान ही, क्योंकि भगवान के ही हम शक्ति माने जाते हैं। इसलिए परमपिता हम सबको वे सब सम्मान, वे सब पुरस्कार, वे सब शक्तियां हमको देने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे अति उदार हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक हैं भगवान। उनके प्रति केवल जब हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तभी जो है हम सब पर उनकी कृपा हो सकती है। अन्यथा अहंकार का किंचित भी अंश हमें बर्बाद कर सकता है। भगवान के सामने क्या अहंकार करना, वे सर्वोत्कृष्ट हैं, हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं वे, और प्रति अणु अणु में, सृष्टि के अणु अणु में, आकाश पाताल धरती जितने भी स्थान हैं, जितने भी जीव हैं, सब के अंदर वे विद्यमान हैं और सब की वास्तविक स्थिति को वो जानते हैं। इसलिए परमपिता के सामने अहंकार का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हम उनकी ही शक्ति के कारण अस्तित्व में है। इस चीज को कभी हमें भूलना नहीं है। ये न सोचें कि मैंने कर दिया, मेरे कारण हुआ, मैं ही महान हूँ। जब जैसे ये विचार मन में आया तो फिर भगवान उस अहंकार का वहाँ नाश करते हैं, और हम फिर अत्यधिक दुख भोगते हुए पुनः जब तक पश्चाताप या प्रायश्चित न हो जाए तब तक फिर हम दंडित होते रहते हैं। इसलिए परमपिता के सत्ता को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वे ही है एक जो सर्वव्याप्त हैं और सर्वशक्तिमान हैं। उनकी ही इच्छा से हम सब इस पृथ्वी पर या फिर इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, और उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक विषय अवश्य है, वो है कि भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार जरूर दिया है। कर्म हमें करने का अधिकार दिया है भगवान ने, और क्योंकि उन्होंने हमें मन और बुद्धि दिया है। मन और बुद्धि दे करके हमें उचित कर्म करने का वे निर्देश देते रहे हैं। हमें उचित कर्म करने चाहिए। अग्नि प्रतिष्ठापनं च करिष्ये। ओम ये दोन्विन्द्रं स्तवा आम शुद्धं शुद्धेन साम्ना आ शुद्धैरुक्तैर्वा आ वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वा आन् ममत्तो इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोतिभिः इन्द्रशुद्धो हिनो ओरयिं शुद्धो रत्ना आ निदासुषे शुद्धो वृत्राणि जिज्ञसे शुद्धो वाचं सिशाससि मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारवनिषन्त पूर्वेरिष्टा स्याम तनुवा सुवीरा आह मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु
येनो मानिगां कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी षडुर्वीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वं माहा आस्महि प्रजयामा तनुभिर्मार्दामद्विषते स्वमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो यज्जनिष्यते अग्निमश्वत्तादधिह व्यवाहगुं शमी गर्भार्जनयन्यो मयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्सु यजा यक्षि देवान् आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेदि घृतं पीत्वा मधुचारुकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि अदितेनु मन्यस्वा अनुमतेनु मन्यस्वा सरस्वतेनु मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्निया उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च विवह ओं भूर्ब्रह्माणमावाहयामि ओं भुवः प्रजापतिमावाहयामि ओं पुंसोः पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवर् हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासुकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददात् साधन्यं वितत्यकं सभेयं पितुश्रवणं यो ददास तस्मै ओं भूः सोममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सोरिन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि सोमस्य इदमासनं सोमाय नमः सर्वोपचाराणि समर्पयामि ओं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्त सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य ओं सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्त सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञे एस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परुसरस्य पवित्रे एस्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसूपनात् पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतबुधि चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमत सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाय वः ओं ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्त सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय ओं सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्त सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय को वो युनक्ति स वो युनक्तु संविशन्तान् दैवीर्विषः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिण प्रणिदौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतये जुष्टुर्निर्वपामि इंद्राय जुष्टुर्निर्वपामि अग्नेय जुष्टुर्निर्वपामि सोमाय जुष्टुर्निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागुं जुष्टुर्निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टुर्निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि मरुभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टुर्निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टुर्निर्वपामि मित्राय जुष्टुर्निर्वपामि वरुणाय जुष्टुर्निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि अश्विभ्याग जुष्टुर्निर्वपामि पूष्णे जुष्टुर्निर्वपामि कक्षाय जुष्टुर्निर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टुर्निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टुर्निर्वपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुर्निर्वपामि तृप्यति श्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकुं रक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकुं रक्षो प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्त्वात्मना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्त्वात्मना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वा सवितात्मना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम
जातवेदसे नमः ओं सहोजसे नमः ओं अजरा प्रभवे नमः ओं वैश्वानराय नमः ओं विसर्पिणे नमः ओं यज्ञपुरुषाय नमः ओं ब्रह्मणे नमः ओं सोमाय नमः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देव सवितः प्रसुव ओं षष्टितसहस्राण्येतमक्षयमर्बुदमानय अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्पवर्थस्वचेत्त वर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्तसेनान्नाध्येन समेधय स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा युक्तो वह जातवेदः पुरस्तादग्ने विद्धि कर्म क्रियमाणं यथेतं त्वं विषग्भेषजस्यासि कर्ता त्वयागास्वान् पुरुषान् स्वनेम स्वाहा यातिरश्चि निपद्यसेहं विधरणि इति त्वान्त्वा कृतस्य दारया यजे सगुंराधनी महग् स्वाहा सगुंराधन्यै देव्यै स्वाहा प्रसाधन्यै देव्यै स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा सत्येन त्वा बिघारयामि तस्य ते बक्षीय प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदैवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिक महोत्सव कर्माङ्गम् सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं अतो देवादिषड्वैष्णव होमं होष्ये अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुव ओम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तदामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समोढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकसा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातदग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवां सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवितः प्रासावीः वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ
ब्रह्माण्डानाम्येकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशमहदहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्टि सुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमद्गन्धवती अलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिरुति वरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पि दधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बू प्लक्ष कुशक्रौंच शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपदीपिते माहेन्द्रमलय सह्य सुक्त मदृक्ष विंध्य पारियात्राख्य सप्तकुल पर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हारीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकशेरुताम्रकपस्ति पुन्नाग सौम्य वरुण भरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतकण्डे महासरोरुहाकार 65 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे सत्यव्रत क्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत् स्रष्टुः परार्थद्वय जीविनो ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे द्वितीय यामे त्रयोदश कटिका द्विचत्वारिंशद्विकटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिव कूर्म प्रलयानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायं भुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्य सावर्णि धर्म सावर्णि दक्ष सावर्णि रुद्र सावर्णि वेद सावर्णि ब्रह्म सावर्णि इंद्र सावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्क सालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाख्य षट्चकानां मध्ये तृतीये सालिवाहन सखे अस्मिन् देशे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्थिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामा तपसंघात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संमितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमातिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादिशतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य परव्यूह विभवन्तर्यामि अर्चावतार रूपगुण विभवैश्वर्यादि श्री विकनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः दिव्य वसिष्ठादिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराणेतिहास कल्पोक्त प्रतिपादित कन्यादान सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमतादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंख चक्र शारंगदा कौमोदकी नंदकस्य कोटि सूर्य समप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस दिव्य भगवत् शास्त्रोक्त प्रकारेण आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभवन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय
आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादार विंध्यस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य भक्तलोक परिपालकाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय दिव्यमाल्योपि शोभिताय निजावताराय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाकाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्रोद्भवाय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाथर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पंचार्षेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगणां सम्मोहन संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां आनंद गुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर पल्गुनी नक्षत्रे कन्यरासौ जातां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजुस्सामाथर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सार नैत्रवत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगणां सम्मोहन संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं नवदल श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया कन्यां स्वलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थ सिद्धये विश्वंभरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में कन्यादान का पवित्र कैंकर्य संपन्न किया गया, जिसे अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही संपन्न करते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की कृपा श्री अन्नमाचार्य एवं उनके पूरे वंश पर हुई है। 600 वर्षों से भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का, जिसका शुभारंभ श्री अन्नमाचार्य ने ही किया था, इसमें इस कल्याणोत्सव में अन्नमाचार्य के ही वंशज आज भी कन्यादान करते हैं। माताओं का कन्यादान करना परम सौभाग्य का विषय है, जो कि इन सब वंशजों को अन्नमाचार्य निष्काम कर्मयोगी परम भक्त श्री अन्नमाचार्य तिरुमला में परम भक्त बनकर आए थे और उन्होंने भगवान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। समर्पण के भाव से वे सदा ही भगवान को जपते रहे, रमे रहे। पर्वत पर आनंद निलयम में आज भी उनके पवित्र रचित संकीर्तनों का गायन किया जाता है और उनके द्वारा संकीर्तन जो रचित किए गए हैं, उनमें से लगभग 32,000 संकीर्तनों को ताम्रपत्रों में, लगभग 18,000 ताम्रपत्रों में उन्हें सुरक्षित रखा गया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के परम भक्त श्री अन्नमाचार्य महाराज के इन कीर्तनों को, संकीर्तनों को गाया जाता है और इन
संकीर्तनों का गायन करके भगवान की अभ्यर्थना की जाती है। परमपिता परमेश्वर सदैव ही अपने भक्त के द्वारा रचित संकीर्तनों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में जब भी हम अन्नमाचार्य महाराज के द्वारा रचित संकीर्तनों का गायन करेंगे तो परमपिता अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रतिदिवस होने वाला यह कल्याण महोत्सव चल रहा है। तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान के कल्याणोत्सव में ये वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। पूरे तिरुमला पर्वत में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन होता है। वैखानस के पवित्र श्लोकों के मध्य यहाँ पर यथाविधि पूजन करके परमपिता का विवाह महोत्सव संपन्न किया जाता है। माता श्री देवी एवं माता भूदेवी, इन दोनों का विवाह भगवान के साथ यहाँ पर संपन्न होता है। अब परम पवित्र मांगल्य धारण का आसन हो रहा है मुहूर्त। परमपिता का जो यह विवाह महोत्सव है, इसमें अब मांगल्य धारण यानी मंगल सूत्रों के स्वीकार करने का परम पवित्र समय आ चुका है। माता जी के श्री देवी एवं माता भूदेवी का यह विवाह अत्यंत ही वैभव पूर्ण एवं उल्लासमय वातावरण में परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ संपन्न किया जा रहा है। परमपिता को यह प्रसन्न करने के लिए ही यह कल्याणोत्सव संपन्न किया जाता है, ताकि उनकी एक करुणामय दृष्टि हम सब पर पड़े और हम सब समस्त लोकों के जीव एवं जड़ पदार्थ धन्य हो जाएं भगवान के उस प्रसन्नता पूर्ण एक ही दृष्टि से। और भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हम पूर्ण मनोभाव से उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। भगवान का जो प्रत्युत्तर होता है प्रेम का, यानी कि हम जो भक्ति करते हैं उसका उत्तर समान भाव से ही भगवान दिया करते हैं, कोई पक्षपात नहीं है उनमें। आप पूछ सकते हैं कि क्या हो, कब कृपा होती है भगवान की, तो इसका उत्तर है भगवान की कृपा तभी होगी जब किसी जीव का पूर्णतः समर्पण हो जाता है भगवान के चरणों में। समर्पण के बिना भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, कहा है भगवान ने। यहाँ पर आडंबर विहीन होकर के अपने आप को दीनहीन मान करके तृण के तरह हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना होगा, तब जाकर के वो प्रसन्न होंगे और हमारा जीवन धन्य होगा। अन्यथा यूं ही हम भटक। मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे, कंठे बध्नामि सुभगे रक्षस्त्वं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजत, तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त, तान् हस्ते कुरुता, अतः सीता सावित्री। मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे,
కంఠే బధ్నామి సుభకే రక్షస్త్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న నిరహాగ్ని ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసువ ఓం అగ్నిరైతు ప్రథమో దేవతా నాగుంస్యో ఓస్యై ప్రజాన్మం చతువృత్తిపాశాత్ తదైగుం రాజా వరుణోను మన్యతాం యథే యజ్ఞస్త్రీ పౌత్రమకన్న రోదాత్ స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాయతాం గార్హపత్యః ప్రజాన్మం చతువృత్తిపాశాత్ తదైగుం రాజా వరుణోను మన్యతాం యథే యజ్ఞస్త్రీ పౌత్రమకన్న రోదాత్ స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాయతాం గార్హపత్య ప్రజామస్యైనైతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమవి ప్రబుద్ధ్యతాం యజ్ఞ స్వాహ మాతే గృహే నిశికోశబుద్ధా ధన్యత్ర త్వదృదత్య సంవిశంతు మాత్వం వికేశుర ఆవధిష్ఠా జీవపత్నీపతి లోకే విరాజ పశ్యంతి ప్రజాగుస్వమనస్య మానాగ్ స్వాహ ద్యౌస్తే పృష్ఠగుం రక్షతు వాయురోరు అశ్వినౌచస్థనం దయంతగుం సవితాభిరక్షతు ఆవాససః పరిధానాత్ బృహస్పతిర్విశ్వే దేవా అభిరక్షन्तు పశ్చాత్ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః హనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి లాజహోమం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసువ ఇమాన్ లాజానిత్యభిఘార్య. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం సదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం నాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం సదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం సదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ రాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా.
ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షడ్వైష్ణవ హోమం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవ సవితః ప్రసువ ఓమతో దేవా అవంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదదే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సకా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదకసా పశ్యంతి సూరయః దివి వచక్షురాతగ్ స్వాహ తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాం సస్సమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి కర్మసార్దుల్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువ ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిచం యద్వాన్యూనమిహాకరం అగ్నిస్తత్స్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞస్విష్టగుంసూతం కరోతు స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే నాదాయ స్వాహ అగ్నయేన్న పతయే స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమముష్మై స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ భేషజం దురిత్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దౌరాద్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ రుద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రావితమత్యాశ్రావితవషట్కృతమత్యను ఉక్తం చ యజ్ఞే ఏదో ఓస్యేదిషి మహి స్వాహ సమిదసి తేజోమయి దేహి స్వాహ యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహ సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహ సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహ వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహ బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాహి స్వాహ ఓం సప్తతే అగ్నే సమిద సప్తజిహ్వా సప్తఋషయ సప్తధామః ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వాయ సంతి సప్తయోనిరాపృణస్వాఘృతేన స్వాహ ఋతధాన విద్వాననుష్ఠుఘృతేన పూర్ణమాహుతిం జుహోమి మనసా ప్రజాపతయే స్వాహ సప్తతే అగ్నే సమిద సప్తజిహ్వా సప్తఋషయ సప్తధామః ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వాయ దంతి సప్తయోనిరావృణస్వాఘృతేన స్వాహ అగ్నిర్భుక్త సమంతాం బహిర్హవిషాఘృతేన సమాదిత్యైర్వసుభిः సన్మరుద్భిः సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంక్తాం దివ్యన్నభో గచ్చతు యత్స్వాహ ఆద్యశేషమింద్రాయ జుహోమి స్వాహ అగ్నిర్భుక్తగ్ స్వాహ వేదిర్భుక్తగ్ స్వాహ దేవర్భుక్తగ్ స్వాహ పృథివీభుక్తగ్ స్వాహ ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసైవ భుక్తగ్ స్వాహ అగ్నిర్జీర్ణగ్ స్వాహ వేదిర్జీర్ణగ్ స్వాహ దేవర్జీర్ణగ్ స్వాహ పృథివీజీర్ణగ్ స్వాహ ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసైవ జీర్ణగ్ స్వాహ సమంతాం బహిర్హవిషాఘృతేన సమాదిత్యైర్వసుభిः సన్మరుద్భిः సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంక్తాం దివ్యన్నభో గచ్చతు యత్స్వాహ ఆద్యశేషమింద్రాయ జుహోమి స్వాహ అగ్నిస్తృపితో వేదిస్తృపితో దేవస్తృపితో పృథివీతృపితో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసైవ తృప్యంతాం మే దక్షిణతః పితరపితామహ ప్రపితామహ సాక్షేమస్తు తృప్యంతాం అదితేన్వమగ్రస్తానుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః పశ్చిమతః పరిధిమపనయా దక్షిణతః పరిధిమపనయా ఉత్తరతః పరిధిమపనయా పశ్చిమతో విష్ణోః సదనమసి ఉత్తరతో విష్ణోః సదనమసి దక్షిణతో విష్ణోః సదనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణోః సదనమసి ఆప్యాయంతాం జుహోమి ఓం ఆప్యాయంతామాపవోషదయో మరుతాం పృషతయత్స దివం గచ్చ తతో నో వృష్టిమేరయ స్వాహ శుద్ధ్యంతాం దేవసదనగుం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనగుం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యగుం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయో భూతిః ఆదిత్యః సోమో నమః త్రియాయుషం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రియాయుషం యద్దేవానాం త్రియాయుషం తన్మే అస్తు త్రియాయుషం ఓం భూతి
तस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सदञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् आपो हिष्टामयो भुवस्तानवूर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वस्यवतमोर्धस्य पादे तेनः वस्तेरुमातस्मादङ्गमाविस्य जिन्वत आपो जनयता चनः ओम च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होतृहीनं वा वषडर्थहारमुपग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचाराणि समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि आज्यवशेषं समर्पयामि गुडोपहारं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस विवाह होम के पूर्णाहुति को संपन्न किया है। परमपिता परमेश्वर का यह कल्याणोत्सव समस्त सृष्टि में आनंद का एवं उल्लास का संचार कर देने वाला पवित्र कैंकर्य है। इस पूर्णाहुति के उपरांत जो विवाह होम हुआ है भगवान का, उसकी पूर्णाहुति के उपरांत ये वारण मायरम का ये पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य के वंशज द्वारा। इस वारण मायरम के पुण्य कैंकर्य के उपरांत अब भगवान के समीप अर्चक स्वामी गए हैं और उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है विवाह की। माता श्रीदेवी प्रथम वधू, माता भूदेवी द्वितीय वधू है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं, परमपिता की प्रथम जो वधू हैं महालक्ष्मी के अवतार श्री देवी एवं द्वितीय वधू हैं माता भूदेवी, पृथ्वी हमारी धरती माता है। उनका इन दोनों माताओं का विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत पर भगवान के पवित्र मंदिर आनंद निलयम में संपन्न होता है। और यह जो पूजा विधान है यहाँ पर वह है वैखानस आगमोक्त पद्धति। हर तीर्थ का, हर मंदिर का अपना अपना विधान होता है। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है, विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित। सहस्त्रों वर्ष पहले भगवान की यह जो मूल विराट मूर्ति है वह वराह स्वामी के मंदिर के निकट जो पुष्करिणी है वहाँ पर
चींटियों की बाम्बी में प्राप्त हुई थी, ऐसा भक्तों का विश्वास है। प्रथम पुजारी थे श्री गोपीनाथ दीक्षित महाराज। आज जो यहाँ पर वेणुगोपाल दीक्षित जो मुख्य पुजारी हैं, वे उनके अनुसार यह 45वीं पीढ़ी है भगवान के अर्चना की। अर्चक स्वामियों का यह समर्पण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके द्वारा किए जाने वाली अर्चना अत्यंत ही पवित्र है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. नमो